जय जगन्नाथ। आज भल कथा छुआ मन लगी था। कलिर शेष ठिकना अल्पायुषी विनाश। कहवार भावार्थ कौन? महापुरुष जगन्नाथ दास कलिर शेष समय कौन आम मान को चेतना देती बुझी। एवं से समय लोक मैंने कौन हो अल्पायुषी मरे। एमती शास्त्र जगन्नाथ दास लिखिंट संसार कहीं काटी पारे ना। ये मालिका शास्त्र नुह कौ शास्त्र ना परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। आमे समस्त भागवत पढ़ुचे कि तार पढ़ुचे कौन तार मर्म आमको बुझा बहुत कष्ट साध्य। जगन्नाथ दास कहते हे जगतवासी मन रखि था जिते तमें यही लक्षण देख जान कली बेसी दिन नुह। अनेक व्यक्ति सब अल्पायुष कौन चली जी। अल्पायुष माने 50-60 भितर जी 40-50-60 हिसाब से जी। कहीं तुम देख बर्तमान समय अनुभव कर क्या मन शांति अच्छी कहा मन शांति नहीं। कली गोटे एमती जिनिस घरे घरे पशिगला। यदि मनुष्य जीवन में शांति नहीं से कौन जीवनटा सार्थक नुह। यार हरि हरि ज्ञान बखाण करुवा जीवनटा शांति नहीं। से हरि हरि महत्व अच्छी गेरुआ पिंजार महत्व अच्छी किसी नहीं। ठाकुर अभिराम परमहंस को कहते गोटे लिखिं अनुपासरु लिखिं गोटे पद मन पड़े औषध सेवन करी ना तुम्हें औषध मोर अंगरु व्याधि से काटो प्रभु रंगावत। आत्मसमर्पण भाव निष्काम भक्ति उपरे ठाकुर अभिराम परमहंस एते सुंदर वर्णना करछन्ती जहाँकि कल्पना नहीं। किंतु आम मानक ता अच्छी ना आम मानक ता नहीं। आम हरि हरि डाकुचे सत किंतु ब्रह्मांडर लोभाग्रस्त आम मानवा। प्रभु पाखे आत्मसमर्पण नहीं कि निष्काम भक्ति नहीं। जेकोसी मन रखि था व्यक्ति विशेष आत्मसमर्पण निष्काम भक्ति रे मजी जीव ये गछटा मध्य ता कथा कहब। से विग्रह मध्य कथा कहे केमिति बुद्धिआबांग भाषा रे देवी तोड़ुचे किए आमे तोड़ुचे मूर्ति तैयारी करुचे किए आमे तैयारी करुचे प्राण प्रतिष्ठा करुचे किए आमे करुचे। किंतु आमे जे सेई भावरे मजी जीवा आम आत्मा तारी भितर परिप्रकाश हम क्या बुद्धि से विग्रह दिहरे फल से विग्रह मध्य आमको कथा कह जहाँ को चारण रामदास भाषा रे से कहती ब्रह्म जेते सजग हम जड़ मध्य जागी उठिब। किंतु आमर आत्मज्ञान कौन हो सजग हो नाही। से भागवत प्रमाण दिए कीटपाषाण तरुतुण ये सब जड़ता समान। फिर कहले कीटपाषाण तरुतुण सकल घटे नारायण।
ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୁରିକି ରହିଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପାଦ ଦେଇ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆଖିଠାର ମାରୁଛେ। ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି ଭାଗବତରେ, ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳବଳ, ମାତିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଲୋକ ହୋଇବେ ଖଳବଳ ମାନେ ଲୋକ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବେ। ମାତିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା, ଭୂ ବୋଲନ୍ତେ କଣ, ପୃଥିବୀ। ବନ ବୋଲନ୍ତେ ମନେ ରଖିତା ଅରଣ୍ୟ, ବନ ବୋଲନ୍ତେ ଜଳ ହେଲା। ମାତିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେବେ। ମାନେ ଏତେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି କଣ କରିବେ, ଘର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏତେ ଏବେ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ କଣ କରିବେ, ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ହେ ଜଗତବାସୀ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଜଳରେ କଣ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏଣୁ ହୋଇବ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଏଣୁ ମନେ ରଖିଥା, ସବୁ ଜଗତରେ ଅଳ୍ପାୟୁଷରେ ମରିବେ, ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ। ଜଳ ସ୍ତର କମିଯିବ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ବୋଲି ଜଳ ସ୍ତରଟା ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଗଛ ସଫା ହେଇଗଲା, ଚାରିଆଡେ କଂକ୍ରିଟ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଜଳର ସଂକଟ ଦେଖାଦେବନି। ଏଇ ସମୟ ଘଟିବ, ତମେ ଜାଣିବ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ, ବୟସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଳ୍ପାୟୁଷରେ କଣ ହେବେ, ବିନାଶ ହେବେ। ବୁଢା ବାପ ବଇଥିବ, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଚାଲିଯିବ। କୁହନ୍ତି ଭଜ କିନା ରାମ ନାମରେ କୁମର, ଭଜ କିନା ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜବ। ସେଇ କାଳ ଜମ ବଡ ଦାରୁଣରେ ସଜେଇ ରଖେ ମିନତି, ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚଲା, ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ବୁଢା ବାପା ବଇଥିବ, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତାକୁ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖୁନ, ଆଗେ ଜନ୍ମ କଥା ଆମେ କେତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ରାତି ପାଇଲେ କଣ ଅମକର ପୁଅ ହେଲା, ଅମକର ଝିଅ ହେଲା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି ନା, ଇଏ ମରିଗଲା, ସିଏ ମରିଗଲା, ହାର୍ଟ ଚୋକରେ ମରିଗଲା, ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲା, ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ମରିଗଲା, ଏମିତିଆ କଥା ନା ନାଇଁ। ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଲୋପ ପାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦଟା କଣ ହଉଛି, ପରିପ୍ରକାଶ ଆସିଗଲାଣି। ସେଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କର ସମୟ କୋଉଠି ହେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବା ହରି ବୋଲ।